les temps composés de l'indicatif, toujours dans la transformation passive. La première phrase, par exemple. Alors, vous avez l'ONU, Organisation des Nations Unies, Ouman Muttahida, a mis la France en accusation à propos de la question algérienne. أنا حطيتها exprès majuscule, le Q حطيته majuscule باش نقول لكم بلي هذه اسمها القضية الجزائرية مش سؤال. القضية الجزائرية accusation sur الاتهام. Donc à un moment donné de l'histoire de la révolution, à la fin de la révolution algérienne, alors bien sûr صدات القضية الجزائرية وصل للأمم المتحدة اللي تهمت فرنسا بلي تقتل في les Algériens, etc. Ok, très bien. Donc l'ONU a mis la France en accusation à propos de la question algérienne. هذه هاني درت لها النجمة هذه c'est-à-dire زايدة وهذه هاني درت لها النجمة باش نقول لكم بلي هادو ماهوش معنيين directement de la transformation passive mais ils seront classés, ils seront corrigés si vous les classez bien, ils seront bien sûr corrigés, ils sont notés et ils seront notés. Sinon, s'ils sont mal classés, alors bien sûr vous aurez des points en moins. Donc, alors, donc l'ONU a mis la France en accusation. Hanyazit sujet, verbe, COD. Le verbe تاعي ماهوش simple, il est composé. واحد زوج. هاني درت le croisement. Alors, la France رجعتها منا. D'accord. l'ONU رجعته هنا. Voilà. Par l'ONU. دركا راح نروح لو هنا لو فيرب كي مانتيريس. هاي الحيله رقم 3. الحيله رقم 3 في حاله ما اذا عندكم ان طون كومبوزي واحد زوج في لا باسيف هنا في وسط هذا وهذا في وسط هذا حطوا ايتي ها شنو نعطي لكم لو فوالا هكا هاو اتر في لي طون كومبوزي. هذا الباسي كومبوزي بلوس كو بارفي باسي انتيريور فيتور انتيريور. ما حاباش ندخل في الديتاي, حابه نعطي لكم برك الحيل. الوغ لا في لي طون كومبوزي هادو كامل تاع لو لتر الوغ عندكم ايتي و ايتي دايما لو بي بي تاع اتر هو ايتي. دونك نتوما الايتي هذاك هو اللي راح تخدموا به كي يعود عندكم نيمبورط كال طون كومبوزي. فرقدوا لي دو زيليمون وحطوا ايتي في الوسط. بيان سور من بعد راح ديروا دي ترانسفورماسيون. هذه اللي كنعت هذه بلوريال بيان سور هذه ترجعوها بلوريال تولهم لا ريغل دو لاكور. مي الحيله رقم 1 انكم بو سيباري هادو لي دو وتحطوا ايتي في الوسط. هاني درتها انايا لا فرانس هنا امي. داكور. فرقت انا امي حطيت ايتي في الوسط تولي لا فرانس a été mise 1 2 تولي لي 1 2 3 واش هو ليليمون الزايد هو الايتي. هذا هو الايتي. دونك تولي لا فرانس a été mise. الوغ هزيت لتر حطيتو في الباسي كومبوزي. مي بون اللي ما يعرفش الحكايه هذه انا عطيتكم الحيله هذه وتكون دونك بين لي دو هادو نيمبورط كيل طون كومبوزي فرقدو هادو وحطوا ايتي في الوسط وانتبهوا بيان سور لا ريغل دو لاكور اي تو الريست. الوغ عندك لا فرانس ا ايتي ميز. لقيت هنا بلي سي فيمينا سينغولي. الوغ واش درت شتو المي هادي زدت لها الاو تاع الفيمينا ولات دونك لا فرانس ا ايتي ميز. في الحاله هادي دونك واش درت 1 2 3 دونك الوغ لهنا ا ايتي ميز سي لو بي بي le E تاع la règle de l'accord. تولي donc la France a été mise en accusation. donc le en accusation هذه خليتها مع le verbe mettre كلاسيتها خليتها في بلاصتها دونك راح يحسبوها لي كلاسمون لو مو كلاسي بار شكون بار لونو. ها هو داكور. وهذه à propos de la question algérienne تقعد في بلاصتها. داكور. Alors, هذه مثلا هذه à propos de la question algérienne عندنا حل الخلاف نقدر نحطها في الأول. à propos de la question algérienne virgule la France a été mise en accusation par l'ONU نقطة. هذه ممكن. d'accord.
Donc, alors là, des solutions. Il y a même une troisième réponse qui pourrait être juste. Alors, par exemple, à propos de la question algérienne, la France a été mise à propos de la question algérienne en accusation par l'ONU. Qui n'est pas faux, il n'est pas faux. Donc, à propos de la question algérienne, l'expression zaida, il y a داكوغ راح تكون حيكون ما كاينش مشكل تما. المهم تنتبهوا لي من الحيله هذه تاع نفرقد هذا وهذا ونحط ايتي في الوسط، هذا ايتي في الوسط داكوغ، ومن بعد نولي ننتبه اسكو لا ريغل دو لاكور هذا بين هذه صحيحه، اسكو بين هذه وهذه صحيحه ايتترا. Alors c'est notre exemple. Les Américains n'avaient pas mesuré avec précision les effets de la bombe atomique. C'est-à-dire كيرميو لا بومب اتوميك سور هيروشيما وناغازاكي، ما كانوش حاطين بلي راح دير ديغات كيما هكاك، ما كانوش باسكو سيتي لا بروميير فوا اللي يجربوا يديروا التجربه هذيك. دونك الوغ عندي لي امريكان سي لو سوجي n'avait pas mesuré, c'est le segment verbal, c'est-à-dire c'est le verbe. A-I-E-N-T, ça veut dire c'est l'imparfait, plus le PP, le plus que parfait. Ça veut dire le segment تاعي il est au plus que parfait. Ça veut dire c'est un temps composé. واحد زوج، خليني من la négation. واحد زوج. Donc c'est un temps واحد زوج. Donc c'est un temps composé. Donc les Américains n'avaient pas mesuré avec précision. هذه l'expression répondait à la tariqa, c'est-à-dire que c'est un comment. Donc les Américains n'avaient pas mesuré avec précision les effets de la bombe atomique. le COD. Alors أنا باش درت هاني زيد COD، هاو لو سوجي، هاو لو فيرب، وهاو لو COD. هاني درت الحكاية كيما مالفا. D'accord. بديت بلي زيفي دو لا بومب اتوميك. D'accord. n'avait pas été. شفتوا الحكايه اللي حكيتها هنايا هاي نفسها، فرقدت هادي افي ميزوري داكوغ وحطيت ايتي في الوسط، تولي لي n'avait pas été mesuré. n'avait pas été mesuré. كانت وحده زوج، تولي لي وحده زوج ثلاثه. داكوغ. رحت انا لهنا لي زيفي، لقيت بلي سي ان بلوريال، ومن بعد كي نحوس على السينغولي تاعو نقول ان ايفي، سا فو دير سي ان ماسكولين. دونك الوغ تولي لي ماسكولين بلوريال. دونك نخلي الاعادي ونزيد الاس تاع بلوريال. لو كان جات هذه فيمينا نزيد الاو هنايا، دونك خلاص الاس تاع البلوريال. دونك il est masculin. هذه تكفي. دونك شوفوا واش عندي لي زيفي دو لا بومب اتوميك n'avait pas été mesuré. واحد زوج ثلاثة، واحد زوج. الوغ لي زايد هو الايتي كما كنت نحكي لكم قبيلات. دونك فرقوا لي دو، حطوا ايتي في الوسط ومن بعد وليو. الوغ عندي لهنا لي زيفي لازم اي يو ان تي، عندي هنا سي ماسكولين و سي بلوريال، دونك لازم لي لو اس. دونك انا واش تولي نفس القاعده تطبق ولو طون نو شونج با، يبقى هو. عندي لو فيرب لهنا افي ميزوري، il est au plus que parfait. donc لازم être نحطو في plus que parfait، ونزيدلو لو بي بي ونتبليه من لا ريغل تاع لاكور. نسيت مكتبتهاش. فوالا لا ريغل دو لاكور. la règle de l'accord. Voilà, très bien. هذيك avec précision تدخل في إطار لو كلاسمون، تروح مع لو فيرب نخليها هنا بلاصتها. لو كان تحطوها في بلاصتها في بلاصه اخرى ساودي غير غلطه، مع الاول ولا في بلاصه اخرى ولا مع الاخر خلاص ولا راح تكون غلطه. دونك لازم تبقى هنا. دونك هما الا كان نتوما ما كلاسيتوهاش كيما هكا راح يحسبوا لكم غلطه. دونك واش تولي لي زيفي دو لا بومب اتوميك n'avait pas été mesuré avec précision par les Américains. دونك هما راح ينوطيو لي هاد الحكايه كيما هكا. très bien.